tini jongaguliwo tini TISF mana Tripura Indigenous Student Federation ni je kaisa khadumung panda songjaja kaguliwo a songchamaniwo police rok brongno protest khlaimani bisingo no attack khlainani suru khlaika police rok no ru ka abo khub ninda janok jangnai ko jong jotono chini Tripura sa kok borok sai tongnai kok borok je sa tongnai rok jotono so borok protibad janok aboni main বিশেষ কারণ ওখানে হয় রোমান স্ক্রিপ্ট ওখানে তাবো প্রত্যেকটা নিজের বুং সুইনান থাংনো আনি বুং আনন্দ প্লে এন ডি এ মা সুইনাই গা উয়া যে আ অক্ষর আবংকা রোমান আর যিনি ত্রিপুরা সরকারিয়া অল ওভার ইন্ডিয়া ওসে রোমান স্ক্রিপ্ট মিন্স নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই নো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলিই দङ ওংকাই তাবো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলিই দङ মানে বিসিঙ্গ ইবো রোমান স্ক্রিপ্ট সারাতে অন্য কোনো ভাষা বাই কক বড় গথক জাখানাই গচিনি আবনি বিসিঙ্গ চিনি 5 মিনিট চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট সারা চলিয়া যত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ন যত ইংলিশ কক বাই চলি দङ আর রোমান বাই চলি দङ দেবনাগরী ইনকাই আবো হিন্দি বা নিনে সংস্কৃত ভাষা বাই বেশিরভাগ সুইজাগো বাংলা বাই সুইজাগো আবো বেশিরভাগ ন চিনি কক সাখানিও আবো গথক জাখাও जों अनेकटा वार्ड चिनि कक बरक नि कराक जे क बसाका क बरक बासाबले नायो अंकाय लैंग्वेज सुइनानि थांगा अंक्लाय स्क्रिप्ट लाइनो रोमान स्क्रिप्ट नि साव विदेशी नि साव किंतु बो आ विदेशी न पदलसन सुइनानि थांगा अंक्लाय PhD MA नि सुइनानि आबो किंतु रोमान तुइनो थांगो अंका आ रोमान तुइनो जदि थांगा अंका आ रोमान न सुइनानि क्षेत्रव चिनि आ रोमान तुइनो चिनि सुविधाजनक नि नाय आर एडमिनिस्ट्रेशन जेतु सरकारी भाषाओ सरकारी जेसु जे सुइमुं वबो आ रोमान चलै दङबा आबनो तुइनाइनो चिनि सबसे चिनि त्रिपुरा सरकार आबनो सबसे पारफेक्ट खनिनाय वान सुइ दङमनि जराव चिनि त्रिपुरा सरकार सं साका आबो माने देबनागरी बैसंनाय किंतु आ देबनागरी जुरि सुइनान थांगा अंकला प्रत्येकटा बरक चिनि CM न फानसाव चिनि MDC न फानसाव बो जदि देबनागरी बाय कायसा एप्लिकेशन सि बो सुइग्रामी आंगाय बो जदि डाइरेक्ट सुइमी आंकला आ देबनागरी न सुंकक बरक बासाय भाइले गथक बुंनाय आबन बाङि चिनि प्रतिबाद जों प्रत्येकटा पारानि बरक चिनि कक बरक बासानो जे हामजाकनाय रक बरक जतनो जों दाबि खलायका जे जों रोमान स्क्रिप्ट न नांनाय किंतु ई जागावा चिनि राज्य सरकार न जों एकदम ट्रिप बो बासा बाय जों माने नासले मुं फुनुंनाय र जों कारण चिनि त्रिपुरा सारक नि जे कक बरक बासा आबो रोमान स्क्रिप्ट बायनो मांगनाय नै ताई आ जे तिनिनि जे आगुलिव जे बरक रंग बुमानिव चिनि TISF रंग जे बुमानि आबनो तुइनाय जों जाखेफानो जों प्रतिबाद बरक बाध्यतामूलकभावे बांलानो खलायनानि बांगुइसि दिनै हायके जे आन्दोलन न थामायना रंनान बांगुइ एवं आबो सारा देश प्रचारं खांके बीजेपी नि हामिया चित्र नुकजोंनाय आबनि बागुइ बरक दिनै प्रशासनिक न रुइ प्रशासनिक क्षमता बायके दमायनानि सेरेस्टा खलायगा किंतु जों दमायनाय बरगिया 18 नि फल प्रतिशोरक जों बुसकांगबो थांगुइ बीजेपी नबो एकइ उपहार नाय जों जे चिनि कक बरक जों त्रिपुरा सरक 6 हानि बोसोरक जों जेबो बायनाय जों आबो बायसि सुइनानि नांगौ जों बुइनि सापाय रमानि आबा साबाय जों सुइया जीवनब गसे नाया जों थुइ तंसाक लराय खलाय थानाय तिनि खाना जों तिनि लांमा तंसाक बुसागल लांमा तंसाक जों लराय खलाय थानाय आबनि बागै जतनो सजा खलायो जतनो बासाय फायदि जे तिनि रोमान स्क्रिप्ट ताइ ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड साकसे जंगिया साक तिनि त्रिपुरा सारक बुथुमसाखाय मथा कायसा फायै जों आबनि प्रतिबाद मा खलायनाय बुसकांगो जों बृहत्तर आन्दोलन खायनाय